शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री परमात्मने नमः। चतुर्थोऽध्याय ज्ञानयोगः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् हमव्ययं विवस्वान् मानवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे अब्रवीत्। यही प्रथम श्लोकर अर्थ है श्री भगवान कहिले यही अव्यय युग को मु सूर्य को कही सूर्य मनु को कही एवं मनु इक्ष्वाकु को कही। इक्ष्वाकु सूर्यवंशर प्रथम राजा। यही वंशर दिलीप रघु और रामचंद्र जन्मी। रामचंद्र इक्ष्वाकु वंशर 58तम तलर लोक। कारण सूर्य मानव जातिर पिता। सारा जगत सूर्य ठारू जात। से जोगर नाम है से जोगर प्रथम शिष्य। एवं परंपरा प्राप्त मीमं राजर्षयो विदुः सकाले हम महता जोग नष्ट परं तपः। ये द्वितीय श्लोकर अर्थ है यही परंपरा क्रमे यही जोग को राजर्षि माने जानी थिले। हे परंतप अर्जुन ए संसार रे ए जोग कालक्रमे नष्ट होई अछि। सएवायं मया त्यद्य जोग प्रक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। ये तृतीय श्लोकर अर्थ है तुम्हें आमर भक्त और सखा से हेतु ये पुराणा जुग आज मु तुम्हको कहली। यह अति गोपनीय तत्व अटे। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतत् विजानीयं तमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन कहिले आपण जन्म परवर्ती काल रे सूर्य जन्म बहु पूर्वरु तेणु आपण जे पूर्वे एक कथा कहिथिले एक कथा मु किपरि जानिबी। श्री भगवान उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेदक्षरवाणी न त्वं वेत्तत्सपदन्तप। श्री भगवान कहिले हे अर्जुन मोर और तुमर बहुत जन्म अतीत होइछि। मु से सब जाने किंतु हे परंतप तुमे ताहा जानि नाओ। अजोपि सन्नव्ययात्मा भुवानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वमधिष्ठाय संभवाम्यात्माय तमाया। यार अर्थ है ये षष्ठ श्लोकर अर्थ है मोर जन्म नहीं अविनश्वर एवं सबु प्राणींकर कर्ता होई मध्य मु निजर प्रकृति को नियंत्रण करी निज मायारे जन्म ग्रहण करे। जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। सप्तम श्लोकर अर्थ है हे अर्जुन जो जो समय रे धर्मर हानि हुए एवं अधर्मर प्रादुर्भाव हुए सेतिकी बेले मु देह धारण करी जन्म ग्रहण करे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे।
अष्टम श्लोकर अर्थ है साधु मानकर रक्षा करिबा पाई दुष्ट मान को मारिबा पाई एवं धर्मर स्थापना पाई मो प्रति जुगरे अवतार हुए। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं जो व्यतीत त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नेति मावे विश्वोर्जुन। नवम श्लोकर अर्थ है हे अर्जुन मोर एही दिव्य जन्म ओ अलौकिक कर्म को जे प्रकृत रे जाने से मला परे आउ जन्म हुए नहीं मोठारे से लीन हो जाए। पितराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावमागतः। ये दशम श्लोकर अर्थ है विषयानुराग भय ओ क्रोध दूर करी मोठारे शरणापन्न होई एवं मो जन्मकर्म रे तत्व को भल भाव रे बुझी ओ पवित्र होई बहुत लोक मो स्वरूप रे आसी मिसी जाई अछंती। जे जे यथा मां प्रपद्यन्ते तंस्तथैव वदाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। 11तम श्लोकर अर्थ है हे पार्थ जो माने मोते जो रूप में उपासना करती मु तांको सही भावे दया करि थाए। लोक माने जो बाटरे गले मध्य सब बाट दे मो पाखरे पहुँचती सकाम भावे निष्काम भावे साकार भावे निराकार भावे देवादेवी पितृपुरुष भूतप्रेत बा एकमात्र ईश्वर जे जो रूपे मते उपासना करे मु ताहा उपरे सेहीपरि भावे अनुग्रह करिथाए। समस्ते जेकोसी बाट देई मो पाखरे पहुँची जाइथांती। कांखोदी कर्मणां सिद्धिं जजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। ये 12तम श्लोकर अर्थ है ये संसार जो माने कर्मफल इच्छा करती से माने देवता मानकर पूजा करिथांती कारण कर्मर फल शीघ्र मिलता है। चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागणः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। 13तम श्लोकर अर्थ है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारि वर्ण को मो गुणकर्म द्वारा सृष्टि करी अछि। मु एसबुर सृष्टिकर्ता हेले हैं मु अकर्ता ओ विकार रहित बोली जाने। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां जो अभिजानाति कर्म भीर्न सबध्यते। ये 14तम श्लोकर अर्थ है कार्य सब मते लिप्त करि पारे नहीं कर्म फल रे मोर इच्छा नहीं। यही परि भावे जे मते जाने से कर्म द्वारा आबद्ध हुए नहीं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् पूर्वे पूर्वतरं कृतं। 15तम श्लोकर अर्थ है आत्मा किछि करे नहीं कि भोग करे नहीं एपरि जानी प्राचीन मोक्षकारी माने कार्य करिसंती। तेणु प्राचीन लोक माने पूर्वे जो कर्म करथिले तुमे सही कर्म कर। किं कर्म कमलार्मेति कवयो अप्यत्वमोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि जज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। ये 16तम श्लोकर अर्थ है कर्म कौन अकर्म कौन यार प्रकृति तत्व ज्ञानी माने बुझीपारि नाहंती। तेणु कर्म कौन अकर्म कौन ताहा तुम्हको कहूची। जहाँ को जानिले अमंगलपूर्ण संसार बंधनरु
ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। କର୍ମଣ୍ୟ ହି ବୋଧବ୍ୟଂ ବୋଧବ୍ୟଂ ଚ ବିକର୍ମଣଃ ଅକର୍ମଣଂ ଚ ବୋଧବ୍ୟଂ ଗହନା କର୍ମଣୋ ଗତି। ଏହି 17ତମ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଯାହା ଯାହା କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା କର୍ମ ଏବଂ ଯାହା ନ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ବିକର୍ମ। ପୁରା ମାତ୍ରାରେ କର୍ମ ଛାଡ଼ି ତୁନି ହୋଇ ବସି ରହିବା ଅକର୍ମ। ଏସବୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, କାରଣ କର୍ମର ଗତି ବଡ଼ ଗହନ ବା ଜଟିଳ ଅଟେ। କର୍ମଣ୍ୟ କର୍ମଜପସ୍ୟେ ବକର୍ମଣି ଚ କର୍ମଜଃ ସବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟେଷୁ ସଯୁକ୍ତଃ କୃଚ୍ଛକର୍ମକୃତ୍। ଏହି 18ତମ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଅକର୍ମ ଓ ଅକର୍ମରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଏକା ମଣିଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯୋଗୀ ଓ ସବୁ କର୍ମର ଅନୁଷ୍ଠାତା ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟର କେବେ ହେଲେ କର୍ମଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ବସିପାରେ ନା। ଶୋଇବା, ଉଠିବା, ବସିବା, ବଞ୍ଚିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତ ସିଦ୍ଧ କର୍ମ। ଏହାକୁ କେହି ଏଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ଫଳ ଇଚ୍ଛା ନ କରି କର୍ମଫଳକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କଲେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଏହାକୁ ଅକର୍ମ କହନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମକୁ ବିକର୍ମ କୁହାଯାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଏସବୁ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଯସ୍ୟ ସର୍ବେ ସମାରମ୍ଭା କାମ ସଂକଳ୍ପବର୍ଜିତଃ ଜ୍ଞାନାଗ୍ନି ଦଗ୍ଧ କର୍ମାଣଂ ତମାହୁ ପଣ୍ଡିତାଂ ବୁଧାଃ। 19ତମ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ଫଳ କାମନା ଓ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଭିମାନ ରହିତ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଛି ସେପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା କର୍ମ ଫଳାଶଳଂ ନିତ୍ୟତୃପ୍ତୋ ନିରାଶ୍ରୟଃ କର୍ମଣ୍ୟଭିପ୍ରଭୁତୋऽପି ନୈବ କିଞ୍ଚିତ୍ କରୋତି ସଃ। ଏ 20ତମ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯେ କର୍ମରେ ଓ କର୍ମଫଳରେ ଆସକ୍ତି ନ କରି ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଓ ଯେକୌଣସି ଦରକାରରେ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଲୋକ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କରେ ନାହିଁ। ନିରାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତଟିତାତ୍ମା ତ୍ୟକ୍ତ ସର୍ବଃ ପରିଗ୍ରହ ଶରୀର କେବଳଂ କର୍ମ କୁର୍ବନ୍ନାପ୍ନୋତି କିଳ୍ବିଷମ୍। 21ତମ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯେ କାମନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଧୀନ ଏବଂ ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପହାର ଆଦି ଗ୍ରହଣକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେପରି ଲୋକ କେବଳ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦୃଚ୍ଛାଲାଭ ସନ୍ତୁଷ୍ଟୋ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀतो ବିମତ୍ସରଃ ସମଃସିଦ୍ଧାବସିଦ୍ଧୋ ଚ କୃତ୍ୱାପି ନ ନିବଧ୍ୟତେ। ଏହି 22ତମ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଯତ୍ନ ନ କରି ଯାହା ମିଳିଲା ସେଥିରେ ଯେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହନ୍ତି ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମାନ ଜ୍ଞାନ ଓ ପରର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖି ଯେ ବ୍ୟଥିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧିକୁ ଯେ ସମାନ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି ସେ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ କର୍ମଫଳରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗତ ସଙ୍ଗସ୍ୟ ମୁକ୍ତସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାବସ୍ଥିତ ଚେତସଃ ଯଜ୍ଞାୟାବରତଃ କର୍ମ ସମଗ୍ରଂ ପ୍ରବିଲୀୟତେ। ଏହି 23ତମ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯେଉଁ ଲୋକ କର୍ମଫଳକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନା, ରାଗ ଦ୍ୱେଷରୁ ମୁକ୍ତ, ଯାହାଙ୍କ ମନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ନିବିଷ୍ଟ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମଫଳ ସହିତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ।
ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि ब्रह्मग्नो ब्राह्मणाहुतम ब्रह्मेवतेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनः। ये 24तम श्लोकर अर्थ है अर्पण यज्ञपात्र ब्रह्म घृतादि ब्रह्म जे होम करती से मध्य ब्रह्म एपरी कर्मरे जहाँकर ब्रह्मबुद्धि एकाग्रचित से ब्रह्म को ही पाती। इंद्रादि देवता उद्देश्य घी आहुति हेले ताकू जाग कह जाए। जे होम करती से कर्ता घी कर्म शुभाधिकरण इंद्रादि देवता संप्रदान अग्नि अधिग्रहण सुतरां ये सब कर्म को ब्रह्म दृष्टि देखिले ब्रह्मा ब्रह्मत्व प्राप्त हुए कर्तांकर ब्रह्मत्व प्राप्त हुए। दैवमवा परे यज्ञं योगी न पर्युपासवे ब्रह्माज्ञाप परे यज्ञ यज्ञनेव पजुह्रति। 25तम श्लोकर अर्थ है केही केही कर्मयोगी देवता उद्देश्य यज्ञ करती अन्य केही ब्रह्मरूप अग्नि रे यज्ञ द्वारा यज्ञर यजन करती। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्नि सुजुह्यति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्नि सुजुह्यति। 26तम श्लोकर अर्थ है केतेक लोक चक्षुवर्ण प्रवृत्ति इंद्रिय मान को संयम रूप अग्नि रे एवं अन्य केतेक शब्दादि विषय गुड़िक इंद्रिय रूप अग्नि रे आहुति करती। सर्वान्द्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरि आत्मा संयम जोग्राग्नौ जुह्यति ज्ञानदीपिते। 27तम श्लोकर अर्थ है अन्य कौनसी जोगी इंद्रिय मानकर कर्म और प्राणादि वायुर कर्मराशि को ज्ञान द्वारा प्रज्वलित आत्मसंयम जोग रूप अग्नि रे होम करती। चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा और त्वक ये 5 ज्ञानेन्द्रिय दर्शन श्रवण घ्राण आस्वादन स्पर्श एमाने ज्ञानेन्द्रियर कार्य बाक पानी पाद वायु उपस्थ ये 5टी कर्मेन्द्रिय एमानकर कार्य है बल दान और ग्रहण गमन मलत्याग और मैथुन्य प्राण अपान व्यान उदान और समान मनुष्य देहरे यही प्रधान 5 प्रकार वायु अच्छी। प्राणवायुर कार्य बहिर्गमन प्रश्वास आपान है अधगमन निश्वास व्यान यह आकुंचन प्रसारशील प्रसारणादि समान परिपाक उदान वायु ऊर्ध्वश्वास 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय एवं 5 प्राण एमानकर समस्त कार्य को बंधन करी आत्मानंद सुख को ध्याननिष्ठ लोक भोग करिथांती। द्रव्याजज्ञास्तपो यज्ञा तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाय जतय संसित व्रतः। ये 28तम श्लोकर अर्थ है केही द्रव्य त्याग रूप यज्ञ करती केतेक तपस्या रूप यज्ञ केतेक जोग रूप यज्ञ केतेक दृढ़व्रत योगी वेदाभ्यास रूप यज्ञ केतेक ज्ञान रूप यज्ञ करिथांती। कूଅ खोलिबा मंदिर तोलिबा धर्मशाला तैयारी करिबा ये सबु स्मार्त कर्म। कुथचंद्रायण विषाधन ओ भोकशोष शीतोष्म सहिष्णुतार नाम तपयज्ञ। जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान और समाधि ये सब है अष्टांग योग यज्ञ।
ब्रह्मचर्य व्रत धारण पूर्वक वेद पाठ को सदाय यज्ञ जुक्ति द्वारा वेद को अर्थ को ठीक करी हृदबोध करिवार नाम होची ज्ञान यज्ञ। अन्य केतक योगी प्राणायाम संपृक्त होई प्राण और अपान वायुर गति को निरोध करी प्राणवायु को अपान रे होम करती एवं अपान वायु को प्राणवायु रे होम करिथांती। आपने जुहति प्राणं प्राणे अपान तथा परे प्राणापान गरी रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। ये 29तम श्लोक अर्थ है पातंजलि योग अनुसार प्राणायाम को यज्ञ कहा जाए। प्राण बा प्राणवायु को आयाम बा निरोध करिवार नाम है प्राणायाम। प्राणायाम 3 प्रकार पूरक कुंभक और रेचक। शरीर वायु 5 प्रकार। जो वायु देह भितरु मुह और नाक बाट दे बाहर को आसे ताहाको प्राण कहा जाए। जो वायु बाहर देह भीतर को पशे ताहाको आपान कहा जाए अपान कहा जाए। जो वायु प्राण और अपानर मध्य भाग रे रही थाए ताहा हेउची व्यान। मला परे जे शरीर रू बाहरी जाए ताहा उदान। देहर सबु अंश को जे खाद्य रस नहीं थाए ताहा समान। अपरे नियताहार हरा प्राणान् प्राणे सुजुह्यति सर्वे अप्येत यज्ञविदो यज्ञ क्षप्रिचल रसाः। ये 30तम श्लोकर अर्थ है अन्य केतक अल्पाहारी उदरर 4 भाग 2 भाग खाद्य प्रस्तुत द्वारा पूर्ण करिथांती। पानी द्वारा अन्य एक भाग पूर्ण करी अवशिष्ट एक भाग को वायु यातायात पाई खाली करिथांती। यही परि जो कुंभक प्राणायाम करती से माने इंद्रिय मान को प्राणादि वायु रे लय करिथांती। एमाने समस्ते यज्ञ द्वारा निष्पाप होती। यज्ञ शिष्टामृतो भुजे जानति ब्रह्म सनातनम नाय लोक अस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्य कुरुशतम। ये 31तम श्लोकर अर्थ है जो माने अमृत भली यज्ञर अवशिष्ट अन्न खाती से माने चिरंतन ब्रह्म पद को पाइथांती। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन जो माने कौनसी प्रकार यज्ञानुष्ठान करती नहीं ये संसार से माने सार्थक जीवन अतिक्रम करती नहीं। सेमानकर परलोकरे मध्य किछि रही न थाए। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मण मुखे कर्म जान विधितान सर्वानेवं गता विमुख्यसे। यार ये 32तम श्लोकर अर्थ है ज्योति अष्टमादि द्रव्यमय शोचयज्ञ अग्नि रे करा जाए। कारण अग्नि देवतांकर मुख आहुति देले देवता माने पांती। अन्य तपयज्ञ योगसिद्धि सुधाय यज्ञ अग्निमुखरे न होई ब्रह्म मुखरे होइथाए। ब्रह्म मुखरे एहिपरि नाना प्रकार यज्ञर विधान रही। से सबु यज्ञ कर्मरु जात बोली जान। यही ज्ञान हेले तुमे मुक्त हेब। श्रेयान् द्रव्यामयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माशीलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। 33तम श्लोकर अर्थ है हे परंतप द्रव्यमय यज्ञ ठारू ज्ञान यज्ञ होची श्रेष्ठ। कारण फल सहित समस्त कार्य ज्ञान रे क्षय होता है। द्रव्य द्वारा जो यज्ञ करा जाए ताहा द्रव्य यज्ञ। नु यज्ञ दैव यज्ञ दान यज्ञ प्रभृति द्रव्य द्वारा करा जाए। जो यज्ञ सब करा जाए
ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଇବା ଇଚ୍ଛାରେ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ବ୍ୟତୀତ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଅସମ୍ଭବ। ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତିର ମୂଳ ସାଧନ। ତେଣୁ ଦ୍ରବ୍ୟଯଜ୍ଞ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କର୍ମର ବିନାଶ ହୁଏ। ତତବିଧି ପ୍ରଣିପାତେନ ପରିପ୍ରଶ୍ନେନ ସେବୟଃ ଉପଦେଶ୍ୟନ୍ତି te ଜ୍ଞାନଂ ଜ୍ଞାନିନସ୍ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶିନଃ। ଏହି 34ତମ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଓ ସେବା କରି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିଖ। ଜ୍ଞାନୀ ଓ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଗୁରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ସେହି ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଯଜ୍ଞାତ୍ୱା ନ ପୁନର୍ମୋହ ମେବଂ ଯାସ୍ୟସି ପାଣ୍ଡବ ଯେନ ଭୂତାନ୍ୟଶେଷାଣି ଦ୍ରକ୍ଷ୍ୟସ୍ୟାତ୍ମନ୍ୟଥୋୟମୟୀ। ଏହି 35ତମ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା, ହେ ପାଣ୍ଡବ, ଯେଉଁ କଥାକୁ ବୁଝିଲେ ପୁନର୍ବାର ମୋହରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଅଭିନ୍ନ ରୂପରେ ନିଜର ଆତ୍ମାରେ ଏବଂ ମୋଠାରେ ଦେଖିପାରିବ, ବ୍ରହ୍ମଠାରୁ କୀଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛ ସେସବୁ ମୋର ସତ୍ତାରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏସବୁ ଜାଣିଲେ ଆତ୍ମୀୟ ବୋଧଜନିତ ପାପ ଭୟରୁ ମୋହିତ ହେବ ନାହିଁ। अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव ब्रूजिनं सन्तरिष्यसि। এই 36তମ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯେବେ ତୁମେ ସବୁ ପାପୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପାପୀ ହୋଇଯାଅ, ତେବେ ସେହି ପାପ ସମୁଦ୍ରକୁ ଜ୍ଞାନୀ ରୂପୀ ନୌକାରେ ଅନାୟାସରେ ପାରୁତାର ହୋଇପାରିବ। तथैधांसि समिदो अग्नि रभस्मसात् कुरुते अर्जुनः ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ଏହି 37ତମ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେପରି ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ କାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦିଏ, ସେହିପରି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମରାଶିକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ସଞ୍ଚିତ କର୍ମର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ କିଛି ରହେ ନାହିଁ। ନହି ଜ୍ଞାନେନ ସଦୃଶ୍ୟଂ ପବିତ୍ରମିହ ବିଦ୍ୟତେ ତତ୍ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଗ ସଂସିଧ କାଳେନାତ୍ମନିବିନ୍ଦତି। ଏହି 38ତମ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଏ ସଂସାରରେ ଜ୍ଞାନଠାରୁ ବଳି ପବିତ୍ର କର୍ମ କିଛି ନାହିଁ। ସେହି ଜ୍ଞାନ କର୍ମଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧି ପୁରୁଷ କାଳକ୍ରମେ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ହଠାତ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ସାଧନା ସାପେକ୍ଷ ମାତ୍ର। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ୍ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନଃ ତତଃପର ସଂଯତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନଂ ଲବ୍ଧ୍ୱା ପତଂ ଶାନ୍ତି ମଚିରେଣାଧିଗଚ୍ଛତି। ଏ 39ତମ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯେଉଁ ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ନିରଳସ ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେହି ଲୋକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ତାକୁ ଲାଭ କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରମ ଶାନ୍ତି ପାଇଥାଏ। ଅଜ୍ଞଶ୍ଚାଶ୍ଚଦନଧାନଶ୍ଚ ସଂଶୟାତ୍ମା ବିନଶ୍ୟତି ନାୟଂ ଲୋକେ ଅସ୍ତି ନ ପರೋ ନ ସୁଖଂ ସଂଶୟାତ୍ମନଃ। ଏହି 40ତମ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଅଜ୍ଞାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧାହୀନ, ସନ୍ଦେହୀ ଲୋକ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସଂଶୟାତ୍ମା ଲୋକର ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକରେ ସୁଖ ପାଇନଥାଏ। ଯୋଗଂ ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତ କର୍ମାଣଂ ଜ୍ଞାନଂ ସଂଚ୍ଛିନ୍ନ ସଂଶୟଂ ଆତ୍ମବନ୍ତଂ ନ କର୍ମାଣି ନିବଧ୍ନନ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ। 21ତମ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ହେଲା, ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା
जो लोक समस्त कर्म को ईश्वर ठारे अर्पण करिथांती आत्मदर्शन द्वारा जार समस्त संदेह नष्ट होइछि सेपरि आत्मज्ञ पुरुष को कर्म सबु बांधि रखि पारे नहीं। तस्माद् ज्ञान संभूतं हृत सुज्ञानिसिनात्मनः चित्तेन संशयं जोग मातिष्ठोतिष्ठ भारत। ये 42तम श्लोकर अर्थ है सुतरां हे भारत तुम्हें ज्ञान रूपक खंडा द्वारा हृदय थिबा अज्ञान जनित संदेह को छेदन करी निष्काम कर्मयोग को आश्रय करी एवं युद्ध पाई प्रस्तुत हुआ। इति श्री महाभारते शतसहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वाणि श्री भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान योगः नाम 4th अध्याय।